ይላል wife. ሚስት In this place it said wife. በዚህ ቦታ ሚስት ይላል You cannot see another place. ሌላ ቦታ ማየት አትችሉም In this place it said wife. ሌላ ቦታ አታዩትም በዚህ ቦታ ግን ሚስት ይላል That's what raising among your people. ያ ማለት ሰዎቻችሁ ማንሳት Abraham raised among Sarah and all other people. አብርሃም ሳራንና ሌሎች ሰዎችን ሁሉ አነሳ Sarah is not matured enough to understand Isaac is going to be offered in the altar. ሳራ በሚገባ የበሰለች አልነበረችም ይስሐቅ በመሰዊያው ላይ መስዋዕት እንደሚቀርብ Sarah cannot understand. ሳራ አልተረዳችም So Abraham didn't told Sarah. አብርሃም ሳራን አልነገራት Abraham raised above Sarah. አብርሃም ከሳራ በላይ ነው Amen. Amen. You need to understand in the anointing. በቅባቱ መረዳት አለባችሁ Amen. Amen. Both are one body. ሁለቱም አንድ አካል ናቸው Sarah was a leader for all the women. ሳራ ለሴቶች ሁሉ መሪ ናት Mother for all the women. ለሴቶች ሁሉ እናት ናት But here, እዚህ ጋር ግን God said, እግዚአብሔር አለ in some time, አንዳንድ ጊዜ you need to rise above all. ከሁሉ በላይ መነሳት አለብህ Amen. Sarah is weak in the faith. ሳራ በእምነት ደካማ ነበረች 1 Peter 3, አንደኛ ጴጥሮስ 3 you can see that. ያንን ማየት Who ትችላለህ is Sarah? ማን ነው ሳራ She is the mother. እርሷ እናት ናት She is the mother of all. እርሷ የሁሉ እናት ናት Hallelujah. You need to understand. መረዳት አለብህ Verse 6, 1 Peter 3, 6. አንደኛ ጴጥሮስ 3 6. 6 Amen. አሜን Listen. አድምጡ Sarah was calling Abraham, my Lord. ሳራ ለአብርሃም ጌታ ትለው ነው ጌታዬ ትለው ነበር And you are all children of Sarah. እናንተ ሁሉ የሳራ ልጆች ናችሁ Hallelujah. አሜን Bible says. መጽሐፍ ቅዱስ ይላል Amen. So when you are rising in the anointing, በቅባቱ ስትነሱ sometimes your wife is not understanding, your husband is not understanding. አንዳንድ ጊዜ ሚስቶቻችሁ ወይም ባሎቻችሁ ባይረዱ It's okay. ምንም አይደለም It's okay. ምንም አይደለም Tomorrow they will understand. ነገ ይረዳሉ Don't think they will lose the heaven ሰማይን ያጣሉ ብላችሁ አታስቡ because of your anointing. ስለእናንተ ቅባት They will come to heaven. ወደ ሰማይ ይመጣሉ That's what told in verse 7. በቁጥር 7 ላይ ያ ነው የተነገረው Amen. So because of your anointing, ስለእናንተ ቅባት either your husband or your wife, ባል ቢሆን ሚስት ብትሆን they can come to heaven ወደ ሰማይ ይመጣሉ because they are one body. ምክንያቱም አንድ አካል They are ናቸው one body. አንድ አካል ናቸው You are one in spirit. እናንተ በመንፈስ አንድ ናችሁ Hey, this is a big secret, okay? ይህ ትልቅ ሚስጥር ነው If you don't understand, just believe. ካላወቃችሁ ካልተረዳችሁ እመኑ So the people will change you, confuse you. የሚቀይሩ ሰዎች ግራ ያጋባችኋል Don't believe all these people talking, okay? የነዚህ ሰዎች ሁሉ ወሬ አትስሙ You need to believe what Bible says, okay? መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ብቻ Amen, amen. So Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ ይላል even they are not having such a faith, እምነት እንኳን ባይኖራቸው they can come to heaven. ወደ ሰማይ ይመጣሉ They can come to heaven. ወደ ሰማይ ይመጣሉ In the same way, በዚያው መንገድ if your husband is a Muslim ባሎቻችሁ ሙስሊም ከሆኑ or a Hindu, ወይም ሂንዱ ከሆኑ you are a Christian, እናንተ ክርስቲያን ከሆናችሁ or your wife is Muslim or Hindu, ሚስቶቻችሁ እስላም ወይም ደግሞ ሂንዱ ቢሆኑ but your children is holy. ልጆቻችሁ ግን ቅዱስ ናቸው It is said in 1 Corinthians 7:14. በአንደኛ ቆሮንቶስ 7:14. 7:14 ያንን ይላል Hallelujah. And if you want to live with them, ከነሱ ጋር መኖር ከፈለጋችሁ you can live. መኖር You ትችላላችሁ don't need to divorce. መፋታት የለባችሁ Hallelujah. Amen. Amen. Listen. አድምጡ And one day they may change. አንድ ቀን ምናልባት ይቀየራል One day they will receive Jesus. አንድ ቀን ኢየሱስን ይቀበላሉ What Bible says, that is the final, okay? መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ያ የመጨረሻ ነው For people imagination, we are not responsible. ለሰዎች ግምት እኛ ኃላፊነት የለብንም Hallelujah. For people fear, we are not responsible. ለሰዎች ፍርሃት እኛ ኃላፊነት የለብንም What it is said in the word, that is the final. በቃሉ ላይ የተነገረው ያ የመጨረሻ So what type of anointing you have? ምን አይነት ቅባት ነው ያላችሁ Hallelujah. So today you are going to rise among the people. አሜን ዛሬ ሰዎች የበላይ ሆናችሁ ትነሳላችሁ Abraham is not blaming Sarah አብርሃም ሳራን አልወቀሳትም because Abraham knew very well Sarah is weak.
አብርሃም ሳራ ደካማ እንደሆነች በደንብ አድርጎ ያውቃል። Amen. Sarah is very weak. ሳራ በጣም ደካማ ነበረች። He is not blaming. እናም አልወቀሳት። And he is not stopping the work of God also. የእግዚአብሔርንም ስራ አላቆመም። Amen. አሜን። Today a new strength is coming አሜን። ዛሬ አዲስ ብርታት ይመጣል። to do the work of God. የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት። You want to do the work of God? የእግዚአብሔርን ስራ መስራት Don't say I have anointing. ቅባት አለኝ አትበሉ። Be set free in Jesus' name. አሜን። ነፃ ሁኑ በኢየሱስ። Come out of the relationship failure. ከወዳቂ ከሆነ ግንኙነት ውጡ። Some foolish people, they want to divorce because of this misunderstanding. አንዳንድ ሰዎች መፋታት አይፈልጉም ምክንያቱም ካለመረዳት የተነሳ። This is not the reason for divorce, okay? ይህ This is not the reason for your divorce. ለፍቻችሁ ምክንያት አይደለም። This is not a reason for your fighting in the home, okay? በቤታችሁ ውስጥ ላለው ጥል ይህ ምክንያት ሊሆን አይችልም። You don't understand. መረዳት አለባችሁ። The anointing is not clean. ቅባቱ መረዳት አለባችሁ። May your anointing be clean today in Jesus' name. አሜን። ቅባታችሁ ዛሬ ንጹህ ይሁን። Hallelujah. You won't postpone. You won't have a doubt. You won't delay. መዘግየት የለባችሁም። ተስፋ መቁረጥም የለባችሁም። You don't have a barrier in Jesus' name. አሜን። ሸክም ሊኖራችሁም አይገባም። You are completely free in Jesus' name. ሙሉ በሙሉ ነፃ ናችሁ በኢየሱስ። You are entering the new year, new way, new day in Jesus' name. አሜን። እናንተ አዲስ ዓመት፣ አዲስ ቀን፣ አዲስ ሰዓት ገብታችኋል በኢየሱስ። You know why you need this anointing? ይህ ቅባት ለምን እንደሚያስፈልጋችሁ I told you. ነግሬያችኋለሁ። The anointing will strengthen you to do a good work. ቅባቱ መልካም ስራ እንድታደርጉ ያበረታችኋል። Anointing will strengthen you to have a good relationship with the family, with God. አሜን። ቅባቱ ከእግዚአብሔርና ከቤተሰቦቻችሁ ጋር መልካም ግንኙነት እንዲኖር ያደርጋል። With people. ከሰዎች ጋር Not with the devil, okay? ከዲያብሎስ ጋር አይደለም። Your anointing never allow you to continue with the devil. እናንተ ቅባት ከዲያብሎስ ጋር እንድትገናኙ አይፈቅድላችሁም። There is no place for dark and light. በብርሃንና በጨለማ ግንኙነት የለም። You are always full of hot. እናንተ ሙሉ በሙሉ ሁል ጊዜ ሙቀት ናችሁ። No place for the cold. ለቀዝቃዛ ስፍራ የለም። You are the salt. You are the salt. እናንተ ጨው ናችሁ። You bring taste in every life. በእያንዳንዱ ህይወት ጣዕም ታመጣላችሁ። Whichever family there is no enjoyment, taste, let it come in Jesus' name. አሜን። ደስታና ጣዕም በሌለው ቤተሰብ መካከል አሁን ይምጣ በኢየሱስ። Wherever the family there is no good relationship, let the relationship be builded from now in Jesus' mighty name. ግንኙነት በቤተሰብ መካከል ጣዕም በሌለው ሰላም በሌለው ቤተሰብ መካከል አሁን you are free in Jesus' name. አሜን። አሁን ይሁን በኢየሱስ The presence of God is coming. የእግዚአብሔር መገኘት ይመጣል። The voice of God heard. የእግዚአብሔር ድምጽ ተሰምቷል። Devil is running away. ዲያብሎስ ሸሽቶ ሄዷል። You are completely free today. እናንተ ሙሉ በሙሉ ዛሬ ነፃ። The anointing is coming. ቅባቱ መጥቷል። The power is coming from heaven. ኃይሉ ከሰማይ መጥቷል። The understanding is coming from heaven. መረዳት ከሰማይ መጥቷል። You will be a winner. እናንተ አሸናፊ ትሆናላችሁ። You never be destroyed. እናንተ በጭራሽ አትጠፉ። You never lose the victory. ድልን በጭራሽ አታጡ። The Lord is on your side. እግዚአብሔር በእናንተ The Lord is on your side. እግዚአብሔር ከእናንተ You will bring every barrier away from your life. አሜን። ከህይወታችሁ ሁሉ ሸክምን ታርቃላችሁ። You will remove every barrier. ማንኛውንም ሸክም ታርቃላችሁ። You will break every walls. ማንኛውንም ግድግዳ ታፈርሳላችሁ። Something new is coming from heaven. አሜን። አንድ አዲስ ነገር ከሰማይ መጥቷል። You know what was told in Acts chapter 10:38? በሐዋርያት 10:38 የተነገረው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? It was told about Jesus. ስለ ኢየሱስ ነው የተነገረው። Acts chapter 10 ሐዋርያት ምዕራፍ 10 verse 38. ቁጥር 38 I said you need anointing to do a good work. መልካም ስራ ለማድረግ ቅባት ያስፈልጋችኋል አልኩ። That is called real anointing. ያ እውነተኛ ቅባት ይባላል። That's what I'm explaining. What is the real anointing? ያንን ነው እውነተኛ ቅባት እያብራራው ያለው። People are thinking ሰዎች ያስባሉ when the anointing come, ቅባቱ ሲመጣ people will be shouting, they will be shouting, ይጮሃሉ፣ they will be jumping, ይዘላሉ፣ they will be rolling. ያጓራሉ። These are all emotion out of anointing, okay? ከቅባቱ ውጭ ያለ ስሜታዊነት ነው። Please understand. ቅባካችሁ ተረዱ። What is the anointing? ቅባት ምንድን ነው? Help you to do good work. መልካም ስራ ለማድረግ ይረዳችኋል። Make you to walk without doubt. ያለ ተስፋ መቁረጥ እንድትጓዙ ያደርጋል። You won't delay. አትዘገዩ። You won't say tomorrow. ነገ አትሉ።
no barrier in front of you. በፊታችሁ የሆነ ሸክም የለም። Your relationship is correct with the Father. ከአባታችሁ ጋር ግንኙነታችሁ ትክክል። Your relationship in the earth also will be clean. በምድር ላይ ያለው ግንኙነታችሁ ንጹህ ነው። You will understand እናንተ ትረዳላችሁ what they are telling. የሚናገሩት ምን እንደሆነ። You know, Jesus was working with Peter. ታውቃላችሁ ኢየሱስ ከጴጥሮስ ጋር ይሰራል። Peter want to advise Jesus every time. ሁሉ ጊዜ ጴጥሮስ ኢየሱስን ሊመክረው ይፈልጋል። But Jesus not listening the advice of Peter. ነገር ግን ኢየሱስ የጴጥሮስን ምክር አልሰማም። So many people advise you. እናም ብዙ ሰዎች ይመክሯችኋል። You will understand. እናንተ ትረዳላችሁ። Is this advice from God? ይህ ምክር ከእግዚአብሔር ነው Or from flesh? ወይስ ከስጋ ነው? When Peter is advising, ጴጥሮስ ምክሩን ሲሰጥ Jesus is not listening. ኢየሱስ ሳይሰማ ሲቀር What Father God did? እግዚአብሔር አባት ምንድን ያደረገው? Okay, Jesus, don't worry. አሁን ኢየሱስ አትጨነቅ፣ I will send you highly anointed people to teach you. የተቀቡን ከፍተኛ ሰዎችን እልክብሃለሁ። Moses and Elijah will come in the Mount Transfiguration. They will teach you. ሙሴና ኤልያስ በተራራው መጥተው ያስተምሩሃል። Hallelujah! This is the anointing make you to understand this. ይህ ቅባት እንድትረዳ ይህንን እንድትረዳ ያደርጋል። So you know እናም ታውቃለህ who is above you, ካንተ በላይ ያለው ማን እንደሆነ፣ who is below you, ካንተ ተከታይ ማን እንደሆነ፣ who is equal to you. ካንተ ጋር ማን እኩል እንዳለ You understand this anointing clearly. ይህንን ቅባት በትክክል ትረዳለህ። Amen. Amen. When Moses and Elijah is coming, ኤልያስና ሙሴ ሲመጡ when they come in the Mount Transfiguration, በተራራው ላይ ሲመጡ these people all colors finish. እነዚህ ሰዎች ሁሉ አለቀላቸው። They don't have a capacity to stand and talk, listen what they are talking. ለቆመው ለመስማት ችሎታው አልነበራቸውም። They stay in the anointing, you need a capacity. አሜን። በቅባቱ ቆዩ፣ ችሎታው ይኖራቸዋል። Learn in the anointing, you need a strength. በቅባቱ ብርታት እንዲኖራችሁ ተማሩ። Otherwise they don't understand what God is teaching today to you. አለበለዛ ዛሬ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያስተምረውን አታውቁ። I release it in Jesus name. በኢየሱስ ስም እለቃለሁ። A አሜን። strong anointing come አሜን። ጠንካራ ቅባት ይምጣ። to listen continuously in the presence of the Lord. አሜን። እግዚአብሔር መገኘት በተከታታይነት በቀጣይነት እንድንሰማ Understanding the level. አሜን። ምዕራፉን እንድንረዳ Understanding the situation. ሁኔታውን እንድንረዳ Whom to listen. ማንን እንደምንሰማ Whom to teach. ማንን እንደምናስተምር Whom to obey. ማንን እንደምንታዘዝ You will have all this understanding in the coming days in Jesus name. አሜን። በቀጣዩ ቀኖች ይህ ሁሉ መረዳት ይኖራችኋል በኢየሱስ ስም። So many will hear. አሜን። ብዙዎች ሰምተዋል። But who has a strength? ማን ነው ግን ብርታት ያለው? Who has a power to do? ለማድረግ ማን ነው ኃይል ያለው? You will have in Jesus name. አሜን። እናንተ ይኖራችኋል በኢየሱስ ስም። You will have in Jesus name. እናንተ ይኖራችኋል በኢየሱስ ስም። Amen. አሜን። Amen. አሜን። This anointing will gives you power. አሜን። ይህ ቅባት ኃይል ይሰጣችኋል። Read Acts chapter 10:38. ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 Very strong. በጣም ጠንካራ ነው። How anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power, how he went about doing good and in particular curing all who were harassed and oppressed by the power of the devil, for God was with him. Amen. What is anointing? ቅባቱ ምንድን ነው? When the anointing is coming, ቅባት ሲመጣ makes you holy. ቅዱስ ያደርጋችኋል። Makes you holy. ቅዱስ And ያደርጋችኋል። the Holy Spirit እና መንፈስ ቅዱስ and the strength. እናም ብርታት And the ability to continue in the strength. እናም በብርታቱ እንድትቀጥሉ ያደርጋል። Everybody say power to continue. የሚቀጥል ኃይል። Amen. You need a power to do. አሜን። ለማድረግ ኃይል ያስፈልጋል። This power is coming from heaven. ይህ ኃይል የሚመጣው ከሰማይ ነው። Do you think I stand here on my power? ታስባላችሁ እዚህ ጋር የቆምኩት በእኔ ኃይል ነው? No. አይደለም። I am nothing. እኔ ምንም አይደለሁም። Only this anointing. አሜን። ይህ ቅባት ብቻ ነው። Only this Holy Spirit. ይህ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። Making me very strong. አሜን። እኔም በጣም ጠንካራ አድርጎኛል። Making me like a terror before the devil. በዲያብሎስ ፊት አንቀጥቃጭ አድርጎኛል። Hallelujah. Amen. Amen. Because people are oppressed by the devil. ምክንያቱም ሰዎች በዲያብሎስ ይገፋሉ። Tortured by the devil. በዲያብሎስ
በዲያብሎስ ይያዛሉ frightened by the devil. በዲያብሎስ ይፈራሉ Everybody afraid before Goliath. ጎልያድ ፊት ለፊት ሁሉ ሰው ፈርቶ ነበር But David is not afraid. ዳዊት ግን አልፈራም Everybody afraid before lion. ሁሉም ሰው በአንበሳው ፊት ለፊት ፈርቷል Daniel didn't afraid. አሜን ዳንኤል ግን አልፈራም Everybody afraid for fire. ለእሳቱ ሁሉ ሰው ፈርቷል Shadrach, Meshach, they didn't afraid. ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎም በጭራሽ አልፈራም Amen. Amen. Everybody afraid before Jezebel. ኤልሳቤጥ ፊት ለፊት ሁሉ ፈርተው ነበር Jezebel want to kill. ኤልሳቤጥ መግደል ትፈልግ ነበር Elisa not afraid. Elijah not afraid. ኤልያስ ግን አልፈራም Hallelujah. He killed all the prophets of Baal. የባዕድን ነቢያት ሁሉ ገደለ Amen. አሜን Hallelujah. Amen. Why? ለምን The power of anointing. የቅባቱ ኃይል The power of anointing አሜን የቅባቱ ኃይል to do a good work. አሜን መልካም ስራ ለማድረግ Set free from the oppression. Set free from the oppression, from the pressure of the devil, from the pressure of the world. ከጠላት ግፊት ሁሉ ነፃ ሁኑ That's what written in Acts chapter 10:38. ያ ነው ሐዋርያት 10:38 ላይ Jesus set free people ኢየሱስ ሰዎችን ነፃ አደረገ whoever in suffering, በመከራ ያለ ማንኛውም ሰው whoever in ignorance, ማንኛውም ባለማወቅ ያለ ማንኛውም ሰው whoever in the torture of the devil. በጠላት አያያዝ ያለ ሰው ሁሉ This is called doing good. ያ መልካም ማድረግ ይባላል I will tell you, እነግራችኋለሁ from today, ከዛሬ ጀምሮ if you touch somebody, አንድን ሰው ከነካችሁ they are going to be free. አሜን ነፃ ይሆናሉ They are going to be completely free. አሜን ሙሉ በሙሉ ነፃ ይሆናሉ One sister called me from Malaysia. አንዲት እህት ከማሌዥያ ደወለችልኝ She's telling, እናም አለች Pastor, I'm listening the message morning 4 o'clock. ፓስተር ጠዋት 4 ሰዓት መልእክቱን እየሰማው ነው When I'm coming out, እናም ስወጣ I feel God is telling me, set this house free. አሜን እግዚአብሔር ይህንን ቤት ነፃ አድርጊ ሲለኝ ተሰማኝ I feel in the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ I said free. አሜን ነፃ አልኩኝ It is going to happen for you all. አሜን ለሁላችሁ ይሆናል አሜን You automatically rise in the anointing. አሜን ወዲያውኑ በቅባት ትነሳላችሁ When the anointing is upon you, ቅባቱ በእናንተ ላይ ሲሆን whoever you touch, they become holy. አሜን የነካችኋቸው ሁሉ ቅዱስ ይሆናል Whoever you touch, they become holy. አሜን የነካችኋቸው ሁሉ ነፃ ይሆናል I'll tell you, እነግራችኋለሁ the woman of issue of blood came and touched Jesus. That woman become holy. Jesus not defiled. ያቺ ደም ሲፈሳት የነበረችዋ ሴት ኢየሱስን መታ ስትነካው እሷ ቅዱስ ሆነች ኢየሱስን ግን አላረከሰችው Amen. አሜን Amen. አሜን So whoever you touch, የነካችሁት ያ ሰው ማንኛውም ሰው this anointing will flow. አሜን ይህ ቅባት ይፈሳል You won't get defiled. አሜን እናንተ አትረክሱ This is a power from heaven. ይህ ኃይል ከሰማይ ነው Hallelujah. Amen. This is a little slave girl in the Naaman house cleaning the dress of the master. She is not becoming defiled. She is not becoming unholy, because according to Bible, if you touch the leprosy man, you are unholy. እቺ ነዕማን ቤት ስትሰራ የነበረችው ብላቴና የአለቃዋ ልብስ ታጥብ ነበር ነገር ግን አረከሰችም ለምን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ለምጻም ሰው ከነካ አንድ ሰው ይረክሳል Instead of she become unholy, she become fire. ቅዱስ አለመቀደስ አልቻለችም እንደውም ጠንካራ ሆነች She become fire. እሳት ሆነች When she is cleaning, እርሷ ስታጸዳ there is a prophet in Israel. አሜን በእስራኤል ነብይ ያለ There is a prophet in Samaria. በሰማርያ ነብይ ያለ አለች I cannot clean this dress like this. ይህንን ልብስ እንደዚህ ማጽዳት አልችልም Tell my master, አለቃዬ ንገሩት this can be healed. መፈወስ አለበት Who said it cannot be healed? ማን ነው አይፈወስም ያለ This cannot make me unholy. እኔን ቅዱስ እንዳልሆን አያደርግም The understanding I have, ያለኝ መረዳት the revelation I have, ያለኝ መገለጥ the insight I have, ያለኝ እይታ make this man holy. አሜን ይህንን ሰው ቅዱስ ያደርጋል Tell the master, አለቃዬ ንገሩት tell the master, there is a prophet in Israel. በእስራኤል ሀገር ውስጥ ነብይ አለ He can heal this sickness. እርሱ ይህንን በሽታ He መፈወስ can ይችላል make this my master holy. የኔን አለቃ ቅዱስ ማድረግ ይችላል She spoke in the house, እርሷ በቤት ውስጥ ተናገረች in the
in the kitchen. በማር ቤት ውስጥ ተናገረች። It went up to the king throne room. በንጉሱ ዙፋን ክፍል ተሰማ። Because this is a word of God. ምክንያቱም ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው። ሃሌሉያ! Nobody can stop it. ማንም ማስቆም አይችልም። Nobody can stop your word. This is the word out of anointing. አሜን። ማንም የእናንተን ቃል ማስቆም አይችልም። ምክንያቱም ከቅባቱ የወጣ ቃል ነው። Nobody can stop the word out of anointing. አሜን። ከቅባቱ የወጣውን ቃል ማንም ማስቆም አይችልም። Carry full power. ሙሉ ኃይልን ተሸክሟል። The word which came out of the mouth of God, it finished the work. Never come back without finishing the work. አሜን። ከእግዚአብሔር አንደበት የወጣው ቃል ስራውን ሳይጨርስ በፍጹም አይመለስም። ስራውን ጨርሶ ይመለሳል። Oh, it's going with power. አሜን። The word comes out of anointing, full of power. አሜን። ከቅባቱ የወጣ ቃል ሙሉ ኃይል አለው። You are all rising above the situation. አሜን። በሁኔታዎች ሁሉ ላይ ትነሳላችሁ። When you speak in the word full of anointing, ሙሉ ቅባት ያለውን ቃል ስትናገሩ you deliver the people. ሰዎችን You ታድናላችሁ። deliver people from the slavery. ሰዎችን ከባርነት ታድናላችሁ። You have a power to do good work. መልካም ስራ ለማድረግ ኃይል አላችሁ። Lift up your hand. እጆቻችሁን አንሱ። Let this happen for everyone in Jesus' name. አሜን። ይህ ለእያንዳንዱ ይሁን በኢየሱስ ስም። The word with full of power, ሙሉ ኃይል ያለው ቃል ruling the situation completely, አሜን። ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ይገዛል። changing every lifestyle. አሜን። ማንኛውም የኑሮ ሁኔታ ይለውጣል። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። The power of God is coming. የእግዚአብሔር ኃይል The ይመጣል። life of God is coming. የእግዚአብሔር ሕይወት ይመጣል። All is going to change. ሁሉ ይቀየራል። All is going to change. ሁሉ ይቀየራል። God is coming to change everything. እግዚአብሔር መጥቶ ሁሉ ነገር In the ይቀየራል። mighty name of Jesus. በኃያሉ በጌታ A new በኢየሱስ strength is coming. አዲስ ብርታት A ይመጣል። new life is coming. አዲስ ሕይወት A new ይመጣል። understanding is coming. አዲስ መረዳት All ይመጣል። is becoming new. ሁሉ አዲስ ይሆናል። From today, ከዛሬ ጀምሮ you are rising. እናንተ ትነሳላችሁ። You are ruling. እናንተ ትገዛላችሁ። You will hear the voice of the Father. እናንተ አባታችሁን ቃል ትሰማላችሁ። You will feel the presence of God. የእግዚአብሔር መገኘት ይሰማችኋል። You will see the enemy below your feet. ጠላቶቻችሁ ከእግራችሁ በታች ሲሆኑ ታያላችሁ። You are no more going to be defiled. እናንተ ከዚህ በኋላ አትረክሱ። You will make everything holy. ሁሉን ነገር ቅዱስ ታደርጋላችሁ። You will make everything holy, holy, holy. ሁሉን ነገር ቅዱስ 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 In ታደርጋላችሁ። Jesus' name. በኢየሱስ In ስም Jesus' name. You will make everything holy. ሁሉን ነገር ቅዱስ ታደርጋላችሁ። And you will deliver your people and your family in Jesus' name. አሜን። ሕዝቦቻችሁንና ቤተሰባችሁን ታድናላችሁ በኢየሱስ ስም። Your relationship will be strong from now with your Father in Jesus' name. አሜን። ከአባታችሁ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ጠንካራ ይሆናል በኢየሱስ ስም። Amen. አሜን። Amen. አሜን። Amen. ሃሌሉያ። Hallelujah.